अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समाजी मौज़ूआत दे प्रोग्राम समाज दे नाल मैं हां अली नकवी। मैं हूं महविश इमरान। अज दा साडा मौजू है अदम बर्दाश्त। नाज़रीन, जिवें तुसीं जाणदे हो, माशरे इकाइयां दो मिल के बनदे ने। इकाइयां नाल रावण दा सिर्फ और सिर्फ इक्को तरीका है कि उन्हां दे विच बर्दाश्त होवे। जिन्हां माशरियां विच अदम बर्दाश्त दे रवैये परवान चढ़ वेंदे ने, ओह माशरे बर्बादी दी तरफ वेंदे ने। जिन्हां माशरियां विच लोग एक दूजे को बर्दाश्त नहीं करेंदे, एक दूजे दे नज़रियात को बर्दाश्त नहीं करेंदे, ਉਹ ਮਾਸ਼ਰੇ बीमार थी वेंदे। अज दे इस अहम मौजू ते गल करन वास्ते असां बहुत सारे एक्सपर्ट अपने स्टूडियो विच मदऊ कीते। जनाब मोहम्मद आसिफ खेतरान साहब, जो कि रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की एक कदावर शख्सियत हैं, दानिश्वर हैं, सदाकार हैं, अदीब हैं। और हमारे दूसरे गेस्ट हैं ख्वाजा मज़हर सदीकी साहब, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सोशल वर्कर हैं। साडे नाल अज दो एक्सपर्ट ही मौजूद हैं, प्रोफेसर मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब ते जनाब अब्दुल बासित भट्टी साहब। सर, अदम बर्दाश्त से क्या मुराद है? देखिए, जब हम अदम बर्दाश्त की बात करते हैं तो पहले हमारे ज़हन में लफ्ज़ जो आता है वो बर्दाश्त आता है। अदम बर्दाश्त को हम अगर अंग्रेज़ी में बताना शुरू करें अपने नाज़रीन को, तो सबसे अच्छा लफ्ज़ जो है वो इंटॉलरेंस है, और इसकी जो ज़िद है, इसके मुतज़ाद जो लफ्ज़ है वो रवादारी है, उसको हम टॉलरेंस कहते हैं। माशरा जो है इस वक्त, जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, वो अदम बर्दाश्त का शिकार है। और मैं ये कहा करता हूँ कि अदम बर्दाश्त एक मर्ज़ है, एक अछूत मर्ज़ है, और ये अब तो वायरस की शक्ल इख्तियार कर गया है, आदमी से आदमी को लग रहा है। और ये उन माशरों में, उन समाज के उस हिस्से में ज़्यादा होता है जहाँ सियासी अदम इस्तेकाम हो। आपकी मेरी ज़िंदगी जो है ये सियासी, समाजी और माशी पहलुओं पर एक इमारत खड़ी होती है। तो हमारे ये तीनों शोबे जो है, ये तीनों पहलू जो है बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं। आज अगर इसकी मिसाल मैं समझाऊं आपको, वो ये कि एक कार जा रही है, कीमती कार है 50-60 लाख रुपए की, और एक रक्षा जा रहा है, और रक्षा जो है 2-2.5 लाख रुपए का है। वो रक्षा अगर कार को लगता है, हल्का सा नुकसान कार का होता है, और कार वाला उस शख्स को मारने पर तैयार हो जाता है और उसको सदोकोप करता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ अब आप देखें कि फिर इसका नतीजा क्या निकलता है, बिगाड़ पैदा हो जाता है, और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है दोनों फरीकैन का। इसका मतलब ये है कि वो छोटे से नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और वो ये भी ख्याल नहीं रख रहा कि सामने एक गरीब है, रक्षा ड्राइवर है, जिसका रक्षा भी अपना नहीं है, ठेके पे लिया हुआ है। तो यहाँ उसको रवादारी का मुशाहरा करना चाहिए था। अगर हम अदम बर्दाश्त के नुकसानात का जायज़ा लेना शुरू करें तो आप ये बात हैरत की होगी कि हमारे 70 से 80% लोग जो हैं अदम बर्दाश्त का शिकार हैं, इस मर्ज का शिकार हैं, और अदम बर्दाश्त को हम बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो हमें इसको बर्दाश्त करना है और इसके नुकसानात से आगाह होना है और इससे खुद को बचाना है। ये जो सियासी में इस्तेकाम है, जो बड़ी वजह है अदम बर्दाश्त की, कि जराइम पैदा हो जाते हैं, महंगाई हो जाती है, इंसानी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जो है वो महंगे नरखों पर मिलती हैं। ये सारे नताइज जो है अदम बर्दाश्त के हैं। अदम बर्दाश्त को मर्ज समझना होगा। जब मर्ज समझ लेंगे तो फिर इसका इलाज बहुत ज़रूरी होता है। आसिफ खेतरान साहब, ये फरमाइए कि जैसे भी मज़हर सदीकी साहब ने फरमाया कि अदम बर्दाश्त जो है वो सियासी जो इस्तेहकाम ना होना है, उसकी बड़ी वजह है। सियासी इस्तेहकाम का ना होना अदम बर्दाश्त की बड़ी वजह है, या हमारी माशरे की जो बर्दाश्त का कम होने की वजह से सियासी इस्तेहकाम जो है वो नहीं आ पा रहा? आप इसको कैसे देखते हैं? अली, ऐसा है कि मज़हर भाई ने बहुत अच्छी बात की है। सारा झगड़ा मैं और तू का है। जहाँ हम ये समझेंगे कि मैं कोई चीज़ हूँ, वो किसी भी हवाले से, वो सियासी हवाले से अगर कोई मोतबर शख्सियत है, वो मुआशी हवाले से अगर कोई बहुत अच्छा खाने पीने वाला आदमी है, वो पढ़े लिखे हिसाब से एक मसला हमारा ये भी हो गया कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, जबकि अफलातून जैसा बंदा कहता है कि जी मैं एक बात अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, कि मैं कुछ नहीं जानता। असल रौला जो है, असल मसला जो है वो ये बैंक का है। मैं आपको एक छोटी सी सराइकी की एक बहुत पुरानी मिसाल है, उर्दू में बयान करता हूँ। एक आदमी, पुराने ज़माने की बात है, जब साइकिल की बड़ी हैसियत होती थी, वो गया उसके घर के जाके मैं साइकिल मांगा, वो जा रहा है, रास्ते में सोचते हुए कहने लगा यार है बड़ा खड़ूस, कहेगा कि पंक्चर हो हुई खड़ी है, छोड़ो लाल पे जो नहीं लेता हूँ। फिर कहने लगा अच्छा यार कोशिश कर लेता हूँ। फिर 2 कदम चला, यार बच्चों को नहीं पता होगा लेकिन साइकिलों के कुत्ते भी फेल होते थे, वो चलती नहीं थी। तो कहने लगा, वो कहेगा इसके कुत्ते फेल हो गए हैं,
अच्छा यार फिर भी चला जाता हूँ। ये सोचते सोचते जब उसने दरवाज़ा नॉक किया और जो ही वो बंदा बाहर निकला, उसे कहता संभाल के रखा अपनी साइकिल, मुझे नहीं चाहिए। हम अपनी तरफ से बहुत सारी बातें कंज्यूम कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि अगला इस तरह से करेगा, और फिर हमारे अंदर वो लावा पकता रहता है और उस लावे को निकालने के लिए बहुत सारी शक्लें हो जाती हैं। वो कार और रिक्शे का एक्सीडेंट भी हो सकता है, वो लाल बत्ती को क्रॉस करने का ये एहसास भी कि मैं चूंकि कोई मेरा पूछने वाला पीछे है, ये सार्जेंट, ये जो वार्डन खड़ा है, इसकी हैसियत क्या है, मुझे कुछ पूछे, तुम होते कौन हो, तुम होते कौन हो। वो सारी चीजें आपका बर्दाश्त का जो मादा है उसको कम कर रही है। दूसरा, जैसे मेरे भाई फरमा रहे थे, सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से आपने भी कहा कि उसकी वजह से मैं समझता हूँ जो बुनियादी झगड़ा हुआ है, जो अब आके झगड़ा हुआ है, वो हुआ है मुआशी अदम इस्तेहकाम का। आप आज से 50 साल पहले चले जाएं, 40 साल पहले, ये तीनों जो दोनों साथी, खासतौर पे मदर थोड़ा नौजवान आदमी है, वो जानते हैं कि एक आदमी कमाने वाला था और 8-8 जो उसके बच्चे होते थे, आज कहते हैं खानदानी मनसूबाबंदी में एक अलग इशू है, वो आराम से खाते थे, वो बहुत सारे मसाइल अपने घर में नहीं थे। आज प्रॉब्लम यह है कि घर के 8 बंदे कमा रहे हैं और घर की पूरी नहीं पड़ रही। जो अदम इस्तेहकाम आपका पैदा हुआ है मुआशियात में, उसने, आप देखिए आज का बच्चा मास्टर करके, अभी मैं जब प्रोग्राम के लिए हाजिर हो रहा था तो सिस्टर का फोन आया हुआ था कि बच्चे को वो पता नहीं कितने लाख रुपए भर के मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवा रही थी। तो मैंने उसे मना किया कि बेटा आजकल ठीक है, जब हम बच्चे थे 2 शोबे थे, डॉक्टर या इंजीनियर। आज अच्छी बात है, डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन इतने बल्क में आपके प्राइवेट कॉलेजेस खुले हैं और लाखों करोड़ों रुपए आप भर के जब डॉक्टर वहां से प्रोड्यूस करके लाते हैं तो आगे नौकरियां नहीं है। आगे क्लिनिक, कौन सी गली है जिसमें 4-4 क्लिनिक नहीं खुले हुए, और जरूरी कि हर डॉक्टर जो है वो शहर का या मुल्क का मुमताज डॉक्टर बने। ये सारी सोचें। फिर जब आप इतना कुछ पढ़ लिख के आपको वो कुछ नहीं मिलता, तो फिर आप जाके मुआशरे में बिगाड़ पैदा करते हैं। वो बिगाड़ आपका राह चलते हुए वही साइकिल अपने पास रख वाली बात है कि आपने ये सोचा हुआ है कि दूसरा बंदा मेरे एक्शन करने से पहले रिएक्शन करेगा, तो आप पहले रिएक्शन करें। ये बस साहब जी सिंह ਹੁਣੇ ਆਸਿਫ ਖੇਤਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਕਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। क्या सरेंडर करना या हार मान मानना या पिछा हट वजना बर्दाश्त को बढ़ोतरी देंदा है, या वो ये फार्मूला कोई ज्यादा काम नहीं करेंदा? अर्ज सिंह ख्वाजा साहब ने फरमाया, फाश फरीद वाज सुना तू आलिम जाहिल शाह गदा को, जे कोई चाहे फकर फना को अपने आप को गोले। ये है बुनियादी नुकता। तुसां बर्दाश्त और अदम बर्दाश्त करण दा जरा गुण है वो किस्मत वालियां को नसीब थींदे। हुणे गाल थींदी पई है मईशत दी, गाल थींदी पई है पॉलिटिक्स दी, गाल थींदी, क्योंकि पहले तुसां अर्ज कीते पे सारियां इकाइयां हैं। एक समाज सारियां इकाइयां जिहड़े वेले इकट्ठियां रलदे न तां सारियां इकाइयां दियां अपनियां फराइज भी होंदे न, अपनियां जिम्मेवारियां भी होंदे न। लेकिन बदकिस्मती है कि असां ना अपने फराइज पूरे करेंदे हैं, ना अपनी जिम्मेवारी पूरी करेंदे हैं। बे दे तनकीद करेंदे हैं, अपने गिरवान जाती नहीं पड़े। खुरम भावलपुरी आख्या, हर गाल तू कूड़े तो हैं पर ए दसा सोना जो हैं सोनी नाराधी तय कि मैं गिरवान में जाती तपा। ख्वाजा साहब ने भी आखे कि तुम अपने आप को गोलो। अदम बर्दाश्त का जोड़ा मसला है, एक तो सारी आबादी बेतहाशा बधी है। हुणे खितरान साहब फरमेंदे पियान कि भई एक घर का एक बंदा कमांदा तो 10 बंदे खांदे हैं। हुण वेले तुहाडी आबादी 4-4.5 करोड़ है, हुण तुहाडी आबादी थी गई 22-23 करोड़। तुसां अगर अपनी ज़रूरत के पिछों भजदे हो तो औखे नीवे थींदे जेड़े तुसां ख्वाहिश के पिछों भजदे हो। असां वस्तियां ठठियां जो आ गए हैं, अज भी उत्थां माल माड़िया नहीं सरदियां, उन्होंने वो मसाइल कह नहीं। शहर दे विच तुसां 3-3 करोड़ रुपया कोठी ते ला देंदे हो, उनकी डेकोरेशन ते करोड़ां रुपया ला देंदे हो। अच्छा उत्थां वल जिहड़े है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं इन्हीं दे तबाही दे इर्तका को दे थे। असां एक बे को दे चीज इतना घर बढ़ा के दिया, इन्हें मोटर गेंद की दिए,
हूं चक्कर दे विच असां ज़हनी तौर ते इंतशार दा शिकार थींदे आहियूं जिथों सारी अंदर बर्दाश्त ख़त्म थींदी है। अच्छा इंदे वास्ते बड़ी सब अच्छा ॿिए दे मामले दखल ॾियणा। अच्छा दो बंदे लड़ते खड़े बजाए इंदे वञ तुसां अक्सर ॾिठो सी कि उनको छुड़वावण दी बजाए असां वंद लड़े शरीक थी वेंदे आहियूं। तुसां मुल्तान दे कहीं फ्लाई ओवर ते खड़ा वञो 2 मिंट ते हाँ तुसां तले जाती चा मारो जेड़ा आस यो रोक वेसी यानी तुसां केड़े पासे वेंदे पियो तुसां ॻाल्हि को एक समझण की कोशिश नहीं करेंदे पियो। एक्सीडेंट थिया पे बंदे अज वीडियो सिस्टम आगे फौरन दी वीडियो बनाउण तसल्ली करण पिया वेंदन कि भई इंदे नाल क्या थे भाई 15 ते फोन करो ताकि को मेडिकल मिले ते परले पासे वञे। अज मतलब है कि सूफिया इन गाल को पिटते रह गए रवादारी जड़ी है बर्दाश्त जड़ा है एक बे को असा कोचे को बर्दाश्त नहीं करेंदे खुदा दी मखलूक है ना खुदा दा ना रखे ने गरीब को बर्दाश्त नहीं करेंदे क्लासां दा फर्क आ गए इवें इदारे असां अलग अलग बना के देन क्या इधर मुख्तलिफ नजरियात होवन उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे उनको बर्दाश्त नहीं करेंदे। हर बंदे को अपना नजरिया रखण दा हक हासिल है। असां उंदे ते अपना नजरिया जरल इंपोज करने की कोशिश करेंदे हैं उतों खराबी पैदा थींदी है। भाई वो एक राय रखेंदे तुहाडी राय मुख्तलिफ थी सकती है तुसां उंदे नाल इख्तलाफ ना करो। असां इख्तलाफ करने की बजाय लड़ाई शुरू कर देंदे हैं ताकि वो सारी गाल को मन्ने भावें तुसां कूड़े भी होवो। ये वजह है जिंदी वजह कि मुआशरे दे विच खराबी पैदा थींदी और खराबी असां ॾेदे बैठे हैं सियासी सतह ते होवे उन्हां दी जिम्मेवारी ज़्यादा है। साडे सियासतदान दी सियासत कि वो लाखां वोट गिनते आंदे उन्हें लोगों की जिम्मेवारी पूरी करनी। अगर वो अपने मामला दुरुस्त नहीं करेंदा वो अपना करैक्टर दुरुस्त नहीं करेंदा वो अपना रवैया दुरुस्त नहीं करेंदा तो उनका असर लोगों ते भी पैंदे लोग भी वो एक्ट करेंदे जिवें वो करेंदा पिया होंदे। एग्जैक्टली सर आपने बहुत अच्छी बात की बहुत अच्छा समझाया। मुस्तफ़ा सर आपसे भी इसी मुतालिक एक सवाल है। हमारा दीन हमें सब्र व तहम्मुल का दर्स देता है और अदम बर्दाश्त के लिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसना एक बहुत बड़ी मिसाल है। कोई शक नहीं। उससे मुतालिक आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताएं। बेटा ये तो बड़ा मकाम की बात है कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कोई हवाला दूं। पहले तो हम इंसान को समझ लें ना कि इंसान है क्या। बेशक ठीक है। मतलब जो हमारे इंटेलेक्चुअल हवाले हैं वो कहते हैं कि ये सोशल एनिमल है। सही। मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त सोशल भी बीच में से निकल गया है। वाह बहुत खूब। सोशल भी बीच में से निकल गया। क्यों? ये तो अदम बर्दाश्त सिर्फ एक हवाला है, ये एक नतीजा आया है हमारे सामने, बाकी तो अभी आना बाकी है। सही। जो कुछ हमने बोया है ना वो काटना है। एक माँ अपने 2 बेटों को लड्डू देती है। अब ये एक कदीम हवाला है, मतलब हमारे हवाले वो एक बेटे को आती है उसको में बुलाकर लड्डू देती, भाई को नहीं बताना। वो चला जाता है तो कर देती है उसके भाई को नहीं बताना। क्यों? वो बच्चा समझे मुझे कि माँ उससे करती है। सही। क्या ये नहीं सिखाया जा सकता था एक लड्डू देकर बेटा आधा भाई को देना? सही। हमने देने वाला नहीं बनाया, हमने जिस्म की जो जरूरत वो सिखाई है। तूने डॉक्टर बनना है, तूने इंजीनियर बनना है, तूने अव्वल आना है, टॉप करना है। जब तू ही हो गया सब कुछ सही तो वो तो मैं उसके अंदर घुस गई ना। हमने ये तो सिखाया ही नहीं कि बेटा तूने देना है। जब सिर्फ जिस्म रह गया तो ये तो हैवान है। रूह बीच में से निकल गई। आसिफ भाई, आपने माशाल्लाह से कई दहाइयाँ पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान के साथ काम किया है और बेपनाह नए आर्टिस्ट पैदा और लोगों की बहुत ज़्यादा एक फिक्री तरबियत की है। क्या आपको लगता है कि जो माशरे में अदम बर्दाश्त है उसमें हमारे मीडिया ने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है? अली बहुत अच्छी बात है। हमारा मसला ये है कि आज सब बंधे हुए हैं, अनदेखे बंधे हुए हैं मीडिया के साथ। मीडिया से मुराद आप ले रहे हो, रेडियो और टेलीविजन बहुत पहले थे
پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو. اس کے بعد اور اب جو دور آ گیا ہے وہ سوشل میڈیا کا آ گیا ہے. ابھی بات کر رہے تھے پروفیسر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس پہ آپ کسی چیز پہ کوئی کومنٹس کرتے ہیں تو اگر آپ سے کوئی نہیں کرتا, ذہنی طور پہ اتفاق نہیں کرتا, آپ کو اتنے سخت جوابات ملیں گے کہ آپ اس کی توقع نہیں. آپ کی جی سر میں چھوٹی جڑا نواں فینومینا ہے سوشل میڈیا دا ذرا اون دے بارے ہی تساں میں وہی عرض کردا پیا کہ صورتحال اساں کوئی چیز اگر آندی ہے میں اساں فرض کیتا دوسرے شعبے نوں نہیں چوئی کد دی گل کر گنی ہے گل ہے تواڈے اپنے نظریات تھی سکدے میں انہاں دا احترام کردا میرے اپنے نظریات تھی. کیا یہ ضروری ہے کہ تواڈے اگر میں انہاں لئی میں اتھی شروع تھی ونجا تواڈے نال باقاعدہ طور تے کر دیواں کہ شادی ایج کہ تقریب ایج ہر پاسے بندہ شروع تھی اتھے ایون سوشل میڈیا تے اصل دوجا جڑا مین فیکٹر ہے سارا پروفیسر صاحب ہوਣੀ کو میں بھی بھی سوال کیتا ہے وہ سارا مذہب دا ہے سارے بہت عقائد ہیں بھائی کہ اپنا عقیدہ نہ چھیڑو. اساں وہ ہستی دی گال کردے پے اسے جیڑی ہستی گزردی ہے تو روز سٹی ویندی ہے, ہکڑی وار نہیں سٹی ویندی تو در کھڑکیندن پوچھدن کہ بھائی کیا تھا پتہ لگے او بی بی او بزرگ او بیمار ہے ان دی عیادت کرن دے او روون پے ویندی ہے کہ اب یا رسول اللہ تہاڈا اے جو ہے کہ میں تہاڈے تے باقاعدہ گن سٹے دی میں تساں میں کو پوچھ مطلب جیڑے دین دا اساں نہ گندے آنے ہیں ان دے وچ عدم برداشت دی اے صورتحال ہے. لیکن حالت ہی نہیں تھی کہ سارے سوشل میڈیا نے سارے تے بہت خاص طور پہ میں وہ چونکہ تھوڑا بہت ڈیدے رہ ویندہ صورتحال ہی سارے ڈیدے رہ ویندے ہیں کہ اگر اساں انہیں تجزیہ کروں تا سوشل میڈیا نے اساں کو جتھا انفارمیشن دیتی ہے انٹرٹینمنٹ دیتی ہے اتھا عدم برداشت دا سارا سلسلہ اتھا زیادہ تھیا کھڑے کہ کوئی گال کرے دے میں خود یار نہیں کو حالت ہے کہ گھر دے وچ چار لوگ ہیں چارے دے مختلف نظریات ہیں. میں جو جی اپنے بہت سارے قریبی دوست ہیں جاندا جڑے مذہبی حوالے نال انہاں دے چارے والد صاحب دے بہے ہیں بچے دے بہے ہیں سیاسی حوالے نال مختلف ہیں تو ان دے وچ کیا ساکو ضروری ہے کہ اساں ان دے دخل لیو ہر ایک دی اپنی زندگی ہے بھائی جی میں ریڈیو ہے ٹی وی ہے ان دی اپنی ایک ایڈیٹوریل پالیسی ہے لیکن سوشل میڈیا دی تو وہی کوئی نہیں نا وہ بھی کہہ نہیں نا چیک کوئی نہیں کوئی ریگولیشن کوئی نہیں. اچھا کچھ ایک فیک نیوز دا جڑا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہے میں عرض کردا فیس بک تے کچھ دیوانے واسطے فرض کیتا تو کو بلاک کر دیتا ویندے لیکن کتنے لوگ ہیں جنہیں کو بلاک کیتا ویندے دوجا اکاؤنٹ بن سکدا ہے کہ بے نال اس مسئلہ سارا یہ تھی گیا کہ اچھا وہ لکھن والے کون جڑے اختلاف کرنے والے کون ہیں تساں تے میں ہیں شام کو اساں کٹھے بیٹھے ہوندے ہیں روٹی اساں کی جاتے بیٹھ کے کھاونی ہے کٹھے اساں ملے او بھائی ٹھیک ہے اچھی گال ہے کہ امریکہ دا صدر کون تبدیل تھی گیا اس دے نال میں کوئی ہوئے ساری جڑی ہن پیاں فورسز ہیں ان دا چیف کون تبدیل تھا ہے ساری سیریز کیوں درد مچا ہوئے اور اساں کیوں آدھے پے ہیں کہ نہیں تیری پسند آئی بندہ ہے تے غلط ہے میری پسند آئی بندہ ہے اے ٹھیک ہے یار میری اپنی مرضی ہے وہ ٹھیک ہے تو اچھی گال ہے تو کوئی کو برداشت ہاں بھائی تو ٹھیک آدھا پہ میری خواہش ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے اگر تھوڑی جی ایسا اپنے آپ یہ جی کوئی یا پوری کر گنو ادھر کہ یار اتھا آکھا ویندہ پہ کہ معافی مانگ گنو معاف کر دیو رات کو اتھو باقاعدہ طور تے ارشاد تھی دے کہ رات کو جلے سمو معاف کر کے سمو ساکو مصیبت ہے کہ ساکو آئی تو پہلے 2 سال دی پہلے دی گال یاد ہے ساو بدلے گلن واسطے ودے تے سالی برداشت ہی کہنی حیرت دی گال ہے بگاڑ پیدا تھیا کڑی تو معاشرے مظہر بھائی ہم گال ہے کہ بھئی پروفیسر صاحب ڈاڈی سونی گال کیتی ہے کہ ان دے وچ مختلف چیزاں شاملات ہندن پہلا سٹیپ تہاڈا گھر ہے جتوں تہاڈی تربیت تھیندی ہے بالکل صحیح. اجا ماں انہاں نے فرمایا کہ ایک بال کو چنگا کھویندی کڑی بے کو کرندی بھی اتھوں جڑی بنیاد رکھیندے ہیں اساں اتھوں نفسیاتی مسائل پیدا تھیندے اوہے مسائل اور ساری عمر بندے دے نال رہندے رہندے بالکل اچھا برداشت کیویں تھی سی اچھا او والوں دا رد عمل دے طور تے او ایکٹ کرے دے بالکل اون دے نال معاشرے وچ خرابی پیدا تھیندی ہے. اچھا وال معاشرے دے وچ قوانین بنائے ویندن ادارے بنائے ویندن وہ چونکہ انسان جڑے انسانی اپنے ارتقا نو اگوں تے آئے تے جویں جویں ذہین لوگ ہن وال حکومتاں بنے انہاں نے ڈٹھے ان دی جبلت ہر شے شامل ہے
ہوں کو قابو کرنے واسطے قوانین بنائے گئے. اچھا قوانین دا احترام نہیں کریں دے, ان دی وجہ ہے کہ قوانین دا اطلاق جڑا ہے وہ ڈاٹے واسطے بھی ہے, ہینے واسطے بھی ہے. بالکل ٹھیک ان دی وجہ کنوں بھی فرسٹریشن پیدا تھیندی اور برداشت پیدا تھیندی. اصل فرسٹریشن دا رول ہے سی دنیا دے وچ تصور کہ نہیں. صحیح مطلب ہے کہ سارے ایک دوست کے کہیں باہر والے ملک وادن کے آدھا گھنٹہ ایک زیادہ ٹریفک رکیے, نہ تو کہنے لین تروڑیے تے نہ کہنے ہارن وجائے. اتوں تو سارا روز کا تجربہ ہے کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ تھی گئے, کوئی رستہ بنجن کا کہہ نہیں, وہ کوشش کرتے چارے پاسوں ٹریفک کو بلاک مزید بلاک کر دے, کہیں کو رکے تو فوراً لڑن دے آویں دے. اور اے وہ صورت ہوندی جتوں عدم برداشت پیدا تھیندی. اچھا تو دا بجائے ہاتھ بات جان چھڑان دے تو ساؤں دا ردے بنے اتھے گال ود ویندی اور لوگ گھنٹہ گھنٹہ تکلیف وچ کھڑے رہ ویندے. مدر بھائی تساں ماشاءاللہ موٹیویشنل سپیکر ہی وے, تساں ایک سوشل ورکر ہی وے, تساں سوسائٹی تے سماج وچ کام کریندے ہو تے سماج نوں بہوں نزدیک نال تساں دے دے ہو. جی میں ہنے گل تھی کہ ساڈا دین سکھیندا ہے کہ جڑا برداشت ہونی چاہیے تے اے جویں برداشت گھٹ تھیندی ویندی ہے, تانوں لگدا ہے کہ ایندے وچ تھوڑا جہا کوتاہی ممبر تو ہی تھئی ہے, تھوڑی جہی سکول کالج تے جڑا سارا نصاب ہے اندے تو تھئی ہے, استاداں تو تھئی ہے, اس معاشرے تو تھئی ہے. جی میں ہنے گل تھی کہ سب تو بنیادی جڑی شے ہے وہ گھر ہے یا گھر تو تھئی ہے. تساں کس لیول تے دے دے ہو کہ کس لیول تے خرابی ہے جن دی وجہ تو عدم برداشت جڑی ہے وہ معاشرے چ جڑی وہ ودی ویندی ہے؟ بہت شکریہ علی نقوی, بہت اچھا سوال کیتے تساں. میں تو کچھ سرائکی چیز کا جواب دے ساں. گل ہے کہ اندر کوئی شک نہیں, میں گل جتھے بھی نہ میں کرے نا کہ اساں نا پہلی آواز لے لیں کہ تعلیم دیو, اور یہ نعرہ ہے پیا تعلیم سب کے لیے, تعلیم شعور دیندی ہے, تعلیم اجالا ہے, تعلیم نور ہے, اور تعلیم اندھیرے کو تاریکی کو ختم کریں دی ہے, جہالت کو ختم کریں دی, کوئی شک نہیں. مگر میں فقیر دا یہ آکھنا ہے کہ تعلیم تو بھی پہلے پیدائش تو بعد جڑی شاید ضرورت ہوندی ہے وہ تربیت ہوندی ہے. تعلیم شروع ہوندی ہے 5ویں 6ویں سال تو, یہ سارے کو سمجھنے دی غلطی تھی گئی ہے. وہ تساں سن کے حیران تھی سو کہ ہارورڈ یونیورسٹی دی ریسرچ ہے کہ جڑی یہ دسیندی ہے ریسرچ سینکڑے ہزاراں گھراں تے بالاں تے ریسرچ تھی ہے کہ 4 سال دی عمر تک بچے دی 90% دماغی تشکیل تھی ویندی ہے. ہن اساں 4 سال تک تو کھیڈ چلائی رکھدے ہیں, کھلتے رہنے ہیں. پہلے اساں ہی پریشان تھی نے 2-2.5 سال دا تھی کہ بلیندا نہیں پیا, 3 سال دا تھی کہ بلیندا نہیں پیا. وال اساں کو جی دیندے بولن تے دوائیں کرنے ہیں, ڈاکٹر کول اون دے زبان تالو چیک کرنے ہیں, وال اساں کو آدے ہن چپ کر کے باؤ, کو بولن ہی نہیں دیندے. تو بڑا بدتمیز ہے, تو بہت آؤٹ اسپوکن ہے, تو ذرا بھی لحاظ نہیں کردا, تو سوال پوچھدا ہے. ہاں اچھا بھائی اگلی ریسرچ یہ ہے یہ بھی امریکن ادارہ, امریکہ جڑا نا ادارہ ملک جڑا ہے وہ تحقیق دا ملک ہے, ٹھیک ہے نا. اتنا ہر روز نویں تحقیق تھی پئی جانوراں تے, پرندیاں تے, انساناں تے. انہوں نے ایک بڑی تحقیق جاری کی ہے جی میں 12-13 سال پہلے پڑھی, وہ ہے کہ 70% شخصیت جڑی ہے نا وہ 7 سال دی عمر تک بال دی بن ویندی ہے. ہن اساں 7 سال والے کیا سکھنے ویندے, میں والے آدا کہ اساں ہیں بنانا ریپبلک, اساں سیاسی عدم استحکام دا شکار ہے. اساں اچھا ہن میں نا ایک ادارہ بنایا تربیت اطفال پروگرام, میرا ادارہ 3 سال تو کم کرنا پہ, میں پورے پاکستان جی نا پروگرام کرنا بالاں دی تربیت دے. ہن میرے کو ون کے 3 سال بعد سمجھیے کہ میرے کو بالاں دی تربیت تو زیادہ بہتر ہے میں پہلے والدین دی تربیت کرا, جنہوں نے بال جماونے, جنہوں نے ازدواجی زندگی دا آغاز کرنے. گزارش یہ ہے تو سوال جڑا ہے پیا کہ کیندا قصور ہے, میں سمجھدا یہ تمام اکائیاں جڑے سماج بنن سب دا ہی قصور ہے. سب دا ہی قصور ہے. اج دی ماں اج دا باپ جڑا ہے جتنا ٹائم سیل فون کو لیندے بل, امریکہ دے وچ احتجاج کیتے بالاں نے سڑکاں دے اوتے آ کے سارے والدین کو سارے واسطے ٹائم کوئی نہیں, گھر وڑدے موبائل چاہ جانے. میں یہ آکھساں مختصر پروگرام کیونکہ موضوع بہت وڈا تو سچوڑے اور اودے تے گفتگو بہت مختصر وقت یہ تھی سکتی ہے کہ سب اپنی اپنی ذمہ داریاں دا احساس کرن. دنیا دے وچ کہیں بھی موافق حالات نہیں ہوندے, نہ موافق حالات ہونے نہ مسائد حالات ہونے. ہن اندا مطلب یہ کوئی نہیں اساں اپنا بھی سر پاڑن لگو نو بینہ دا بھی پاڑن لگو نو, اپنی بھی جان خطرے چ پا کے نو خودکشی کر کے نو دوجے کو بھی گولی مار دیو. اساں محبت دے وچ نہ جان دے دینے اور نفرت دی بھی جان گن گنے. میں یہ آکھساں اعتدال اور توازن دا رستہ اختیار کروں. عدم برداشت جڑی ہے وہ سارے معاشرے کو وائرس دی طرح لگی پئی ہے. اساں اندے نکلن دی تدبیر اختیار کرنا. میں تاکو حیران کراں, میں جڑے سٹڈی کرے نا میں پڑھدا کہ ڈارون ہے جی, آئنسٹائن, میڈونا, بڑے بڑے مصور, بڑے بڑے فلاسفر, بڑے بڑے سائنسدان, یہ سب نامساعد حالات دا سامنا کرتے ہیں. کہیں دا ماں کوئی نہیں, کہیں دا پیو کوئی نہیں. ایڈیسن دے بارے تساں پڑھے ہو سی, کیونکہ سکول نے سکول کاٹ دیتے بچے کو پڑھنا نہیں آتا.
اور ماں نے کوئی ایک اچھا انسان بناتے گھر تو میں آخساں کہ جتنے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے 100 عظیم لوگ دنیا دن انہوں دی کہانی پڑھسوں انہوں کو بھی عدم برداشت دا سامنا آئی انہوں کو بھی ناموافق حالات دا سامنا آئی انہوں کو بھی نامساعد حالات دا سامنا آئی پر وہ ہمت نہیں ہارے مستقل انہوں دی تربیت دا عمل جاری رہے انہوں نے حالات تو سکھے انہوں نے صورتحال جڑی اون دور دی ہے اندے کول سکھے اپنے ماحول کول سکھے اور اگو ودتے رہ گئے اساں مایوس کوئی نہیں اساں آج سمجھتے ہیں کہ اساں بھی اگر 5 بندے اتھا بہ کے سمجھتے پے ہیں سارے کو لکھاں ناظرین سا کو سنتے پے میں یہ آکھساں انہاں کو کہ تساں اپنے گھر تو اپنے بال کو یہ سکھانا شروع کرو عبدالستار ایدھی دی ماں جڑی ہے نا وہ 2 لنچ دیندی پئی ہے بال کو اور جب میں 2 لنچ کیڑی شے دین میں تا ہک کہاں پہ اور دی ہک تیرا ہک اون بال دے جیڑا سکول وچ بھکھا سی جیڑی بھوک ہے نا یہ بھی عدم برداشت پیدا کریں ہے بے روزگاری بھی عدم برداشت پیدا کریں ہے کہیں دا امتیازی سلوک بھی کہیں دی توہین بھی تک عدم برداشت پیدا کریں ہے دنیا دے بے شمار ایسے واقعات ہیں تہیں واسطے گزارش ہے کہ تربیت گھر تو کرو اور جو ویلے سکول کول بنے ایک بڑے آدمی دا میں کال پڑھتا بیٹھا ہم کہ میرے 2 باب ہیں ایک کوئی جنہیں میں کو جنم دیتے ایک کوئی جنہیں میں کو اتو تلے کھنا ہے آسمان تو زمین تے کھنا ہے کوئی جنہیں میں کو زمین تو استاد آسمان تے پہنچایا وہ میرا استاد ہے میرا او باپ جڑا میرے کو زمین تے کہنا ہے او عظمت دے راہ تے کوئی نہیں جنہیں میرے کو آسمان تے پہنچایا او جے سریا تے پہنچایا او میرا عظمت تے با ہی واسطے اور والدین دا بھی کردار ہے اور اساتذہ دا بھی کردار ہے اور سماج دا بھی کردار ہے ہر سطح تے ہر بندہ حالات کو بہتر کرنے واسطے حالات کو سدھارن واسطے اچھائی پیدا کرنے واسطے امید پیدا کرنے واسطے معاشرے وچ استحکام پیدا کرنے سے اپنا کردار ادا کرے کہیں ایک کو ایسا الزام نہیں دے سکتے بالکل صحیح سر آپ نے بہت اچھا سمجھایا اسی لحاظ سے دیکھا جائے آپ نے اچھا کہا ہے کہ جو پہلی تربیت پہلی درس کا ماں کی گود ہے ایسے ہی جاپانیز ہیں ان کا ایک رولز ہیں وہ 7 سال تک بچے کو کوئی اور تعلیم نہیں دیتے ان کو گھر میں ہی ان کی درس دی جاتی ہے جو ماں کے گھر کی تربیت ہے ان کو سکھایا جاتا ہے اس کے بعد پھر ان کو دوسری تعلیم کی طرف لایا جاتا ہے آداب زندگی اخلاق جس کو ہم کہتے ہیں نا انگریزی آج کی زبان انگریزی ہے زیادہ بن گئی ہے ایتھکس مورلٹی اور مینرز ایٹیکیٹس یہ بچے کو گھر میں سکھائے جاتے ہیں وہاں یقین کریں کہ جو بیک فری سکول ہے نا یورپ میں جو بڑی قومیں ہیں وہ بچوں کو پہلے یہی سکھاتے ہیں آپ نے کلاس روم خود صاف کرنا ہے اپنا سکول خود صاف کرنا ہے اپنے جس برتن میں آپ نے چائے پی ہے جس برتن میں آپ نے کھانا کھایا ہے اس کو آپ نے خود دھونا ہے اور جس بستر پر آپ سوتے ہیں اس کو بچھانا بھی خود ہے اس کو طے بھی خود لگانا ہے ماں کے ساتھ ہاتھ بٹانا ہے باپ کی بھی خدمت کرنی ہے یہاں تو یہ کہ ماں باپ آخری عمر تک بچوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں اور انہیں تربیت نہیں دیتے تربیت کا میدان خالی ہے یہاں لوگ آئیں ایک دوسرے کو تربیت دیں ایک بات کا اضافہ جی مصطفی ایک سوال ایک ضمنی سوال بھی ایک تا مسجد تے جڑا ممبر ہے تے جڑا جمعے دا خطبہ ہے ساڈا تے جڑے ساڈے علماء کرام ہیں تربیت اتھاؤں تھیندی ہے ایک تا او دوجا تہاڈا تعلق تعلیم نال ہی رہیا ہے ماشاءاللہ تے جڑا نصاب اساں پڑھیندے پئے ہیں وہ کتنا ایک ذمہ دار ہے عدم برداشت دے معاملے ذرا اون دے تے روشنی پاؤ بیٹا سارے جو متنازع سوال ہے نا وہ آپ مجھ سے کرتے ہیں تو سا مستقل ٹیم دا حصہ ہی جناب استاد مطلب میں جواب دوں تاکہ گردن میری دبوچی جائے میں ایک مصطفی صاحب جو سوال پہلا کیتا ہے تے ہن دوجا کیتے میں بھی یہ گل اس لیے دا میں وہ آدمی ہے نا مطلب پہلا بھی سوال مذہبی حوالے سینئر موسٹ ایو تے تواڈے کندھے سب تو زیادہ مضبوط ہیں میں بچ جاؤں گا اللہ کیونکہ سب سے بڑی مثال ہی سر دین ہے اس چیز کے لیے عدم برداشت صبر و تحمل میں سب سے بڑی مثال ہی ہمیں ملتی ہے اس سے اسی میں ہے ہمارے پاس مصطفی صاحب ایک بات اور بھی میں ایڈ کر دوں آپ معافی چاہتا ہوں بیٹا دنیا میں مہوش باجی دنیا میں کوئی بھی دین ہے وہ سب اخلاقیات کا درج دیتے ہیں وہ سب اچھائی کا درج دیتے ہیں یعنی ہمارا صرف دین اسلام نہیں ہے آپ دنیا کا کوئی مذہب اسٹڈی کر لیں اپنے دور میں سبھی اسلام تھے لیکن جو ہمارا سماج ہے جس چیز کو جس دین کو فالو کرتا ہے ہم اس کی بات ادارے جڑے نا گھر کنوں شروع تھی تے مطلب محلے کنوں شروع تھی ممبر دی جڑی اہمیت ہے جویں انہوں نے عرض کیتے کہ سارے مذاہب اخلاق اچھا اگو جڑے انہاں کو انٹرپریٹ کرن والے ہیں وہ نہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کیتی کہ تساں دیکھو جمعہ دا خطبہ پڑھن ویندے ہو اتھاں کہ مولانا دا فرض بنتے کہ وہ جڑے موضوعات ہیں وہ ہر موضوع دے گال کر سکتے لیکن وہ انہاں کو پھر کوارے تالے پاسے گھن ویندے اون دی وجہ ہے کہ ان دی دکانداری اون دے نال چلدی ہے میں کہہ دوں پھر مصطفی بھائی میں کہہ دوں پھر جی 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 بالکل بات یہ ہے انفارچونیٹلی ہم نے 2 چیزیں انتہائی غلط ہاتھوں میں دے دیں ایک دین اور ایک فن آرٹ
मौसीकी, ड्रामा, फिल्म, फनून लतीफ़ा, जितने भी लतीफ़ फनून, हाँ जितने भी हैं। जितने भी जिनसे आप लर्न करते हैं, जिनसे आप सीखते हैं, जिनको आप मतलब अपने ऊपर तारी करते हैं, वो गलत हाथों में दे दिए। अच्छा, अब एक और एलिमेंट है, ये सारे तो हो गए ना हमारे समाजी और उसके हवाले से, एक एलिमेंट कल्चर का भी है। कल्चर कैसे पैदा होता है? दरिया के किनारे अगर जंगल उगा होगा ना, तो वहां गुरीला वार होगी, मार दो, खींच लो, छीन लो। और मुझे पाकिस्तान पूरे का पूरा जंगल के गिर्द उगा हुआ जंगल दिखाई दे रहा है। फरमाया इन्होंने कि हमने दो चीजें गलत हाथों में दे दी, दीन को भी गलत। अब आप यहीं से देख ले, मैं जब किसी मस्जिद में जुम्मा के लिए जाऊं या आम नमाज के लिए, यकीन करें मैं बड़ा दुख से ये बात कर रहा हूं, बर्दाश्त मेरी भी खत्म हो जाती है बाद औक़ात, कि अब भी जब 25 साल हो गए मोबाइल को आए हुए, अब भी दौरान जनाजा और दौरान नमाज मोबाइल की बेल बंद करना लोग नहीं। अब भी हम जिनकी उम्रें 50-50, 60-60 बरस हैं और वो 40-40 बरस से 50-50 बरस में मस्जिद में आ रहे हैं, उनको जूतों की तरतीब रैक में रखना भी नहीं आया। उनकी पहली तरबियत भी है, वो मस्जिद में ऊंची आवाज में बोल रहे। ये देखें, ये सारी बात फिर वहीं से आ रही है, इब्तिदा तरबियत पहले की थी, इब्तिदा तरबियत। बासित भाई निसाब दे बारे दसो, जेड़ा निसाब असां बालां को पढ़ेंदे पे हैं, क्या एक तो जिवें तुसां आख्या कि कुरान मजीद ज़ाब्ता हयात है ते तुसां उनको पढ़दे वनो ते तुहाडे मसाइल तुहाकू हल थींदे नजर आंदे वैसे, लेकिन क्या पहली गल तो ये दसो कि क्या निसाब को मजहब नाल हम आहंग करन नाल ए मसाइल घट थी सन वध सन, या क्या तुसां इंदे बारे सोचदे हो कि निसाब को जेड़ा बाला को असां पढ़ेंदे पे हैं उंदे बारे थोड़ा जिहा दसो। प्रोफेसर साहब बैठे ने, साडा आलमिया है कि रियासत दा बयानिया हिक होंदे, साडा तुहाडा बयानिया बीया होंदे। रियासत साडे उत्ते अपना बयानिया इंपोज करेंदी है, उथों तुहाडी तरबियत थींदी पई होंदी है। जिवें अर्थ थींदी पई है कि असां तकसीम दर तकसीम दा शिकार हैं, तो सिलेबस बनावण वाले भी तो उहे तकसीम दा शिकार लोग बैठे होंदे ने, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੋ ਤਾਰੀਖ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਖ को एक ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ। ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ को ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਿੱਠੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਕਿਆ ਥੀਂਦਾ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸਾਂ, ਹਮਲਾਵਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ लोग इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते आते हैं, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, क्या इस्लामी गाल की इजाजत देंगे? क्या इस्लाम ने कितने आके भी सिरा दे मीनार उसाड़ लो? नबी सही ने तो फरमाया कि तुम बालों को ना मारो, फसलों को ना जलाओ, फसलों को ना कपो, दरख्तों को ना जलाओ, बुढ़िया को तकलीफ ना देवो। इंसान को जरा इंसान बनावन दिखाते रहे पाए आजाद हैं भी, ये सोशल एनिमल है, जानवर की मुख्तलिफ है, लेकिन जानवर बेहतर जिंदगी गुजरेंदा पे इंसान की जंगल चलाते हो कहीं कानून दे ताबे, असा कानून दे ताबे कहनी। शेर है सब तो खतरनाक जानवर है, लेकिन जानवर वो हूं वाले शिकार करेंदे जेरे लोग भुख लगदी है, सारे जानवर वधे रहंदे ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਰਨ ਪਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਰਜਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਜਿਤਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਤਨੀ ਭੁੱਖ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਵੇਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਇਬਰਤ ਕਦੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ, ਰਵਾਦਾਰੀ ਦੇ ਫਰੋਗ ਵਾਸਤੇ त्रै चीज़ा नवी नस्ल को अडॉप्ट कर। चलो एक बुजुर्ग उन्हें जिंदगी गुजर गई, मेरा एक नुस्खा तजवीज़ किया, मैं बड़ी माजरत नाल आखसां अपने नाजरीन को कि एक त्रै नुकता नुस्खा है पिया। पहली चीज़ तो है कि अपने जहना तो नफरत को ख़त्म कर दो, पहला बुनियादी हर किस्म की नफरत को डिलीट कर दो, रिमूव कर दो, कैंसिल कर दो। दूसरा, लोगों को ना खुदा परस्त बना दो, खुदा परस्त बना, आप मार्फत हासिल करके इरफान ज़ात हासिल थी बने, खुदा का इरफान है। तीसरा, इन्हें को ना आखिरत परस्त भी बना दो कि तुम सच्चा जो करे सो उनका अच्छा बदला पे। अच्छा, ये हत्या क्यों कामयाब थे जी? मादा परस्ती वाले पासे गए, वो खुदा परस्ती की निकल असायशात जेड़े हासिल कर के दिन घर को टाइम दिता, घर डिस्टर्ब थे, वल पनाह वन गोली उन आस्थानिया थे। हां ठीक है। अच्छा, उन आस्थानिया ते जेड़ा कुछ थींदा पे
क्या वो पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे या कुरान हदीस के हवाले नाल जेड़ा पीर बनया बैठे जेड़ा लोग कारीगर हैं, अपने कम से बनया बैठे जेड़ा औलाद बनदा पे तो सही आदे बैठे को साकू डायरेक्ट अपने अल्लाह नाल नफरत खत्म करो, खुदा परस्त बनो और आखिरत परस्त बनो। आसिफ भाई ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨਿਸਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਥਈ ਨਿਸਾਬ ਉਵੇਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਖੋਲੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਸੀ ਉਹ اخلاقیات ਦਾ ਦਰਸ ਹੋਸੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਸੀ ਵਤਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਸੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੋਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਫੋਨ ਖੁੱਲੇਂਦਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੁੱਲੇਂਦਾ ਹੈ ਟੀਵੀ ਖੁੱਲੇਂਦਾ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਖੁੱਲੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥਾ ਉਹ ਤਰਬੀਅਤ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਇੱਕ ਬਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨਾ ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥਾਂ ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਲੋਂ ਕੋ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਵਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਵੇਂਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਅਸਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਅਸਾਂ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਦਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਅਫਸੋਸ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਬਈ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥਾ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੇਂਦੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਥੋੜਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਇੰਟਰ ਥੀਵਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਆਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਆਓ ਤਾਂ ਕੋ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਪਉਂਦੇ ਕੋਈ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਨਾ ਉਸੀ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਸੋ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਘੂਰੀ ਪੈਸਨ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਉਹ ਕਰਨੇ ਪੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੇ ਖੜੋ अब हैरत की गाल है हाली तक भी अस सारे दोस्तें को इतफाक थे बाहर भजन का जो ही असा का इंटरनेशनल फ्लाइट से बांधे हैं असा को सारे कानून याद थी वेंदन एग्जैक्टली सब को सारे तौर तरीके याद थी वेंदन असा जहाजात नहीं से चुकदे असा कहंदे ना असा कतार विच खड़ वेंदे आपे वन के बिल्कुल शरीफ आदमी बन के असा रोड दे उत्ते उवें गड्डी नहीं से चलेंदे अगर साडे कोल उत्थों दा पासपोर्ट होवे जिवें असा इत्थां चलेंदे हैं ये क्या मसला है क्या उत्था कानून सख्त है क्या किताब से बड़ी सोहनी गाल कीती कानून ता हर जगह ते मौजूद हैं इंप्लीमेंटेशन दी गाल है मैं उसी पास जाना इस्लामाबाद वेंदे हो मोटरवे ते मैं वो उता कोर कमांडर कोई रोक गिंदन जज को रोक गिंदन उता बहस नहीं करेंदे ही गाल को एक्सटेंड किता बन सकदे पूरे मुल्क लोग आदी थी वैसे आदी नहीं थे ना अपना इस्तेकाक समझ देखने थी मैं तो फलाना बंदा मेरे को क्यों रोक कानून तो अगले दुनिया जे तस्वुर कह नहीं अगली जाते सऊदी अरब में मैं निठे सर अगर को रॉयल फैमिली दा बंदा है शाही फैमिली दा बंदा है उन्हें इशारा क्रॉस कर गिरे वो ये गल कहना छोड़ देन कि शाह दा बंदा है त्रै दिन को सजा ही भोगनी पौंदी जुर्माना ही भरना पौंदी कानून अगर असा तो सख्ती नाल अमल करूं जेडी वजह को खराबी पैदा थी पी तब बहुत सारी चीज़ां जेडी असा डिस्कस करें दे बैठे हैं वो खत्म थी सकदे उदे कानून किस वास्ते बनाए मैं ये अर्ज कहना पिया सर कि गाल कानून तो वध के गाल इंसाफ ते है रोला सारा इंसाफ दा है मैं को इंसाफ नहीं मिला तो मेरे लिए अदम बर्दाश्त नहीं है मैं को इंसाफ इस वास्ते नहीं मिला कि मैं पढ़ लिख के अपने वालदैन ने उन्होंने पोरा किया होया उन्होंने गुरबत दे विच मैं को उन्होंने पढ़ा के एक स्टेज ते बिठाया लेकिन एक बिया बाल है जिहदा प्यू अच्छी जहाज होती है कहीं भी हैसियत ना लो सियासी हैसियत है यो समाजी हैसियत है यो पैसे की हैसियत वो मैं कहने पहले अगू लगा गए मैं अपने तमाम सलाहियत के बावजूद पीछे रह गया ए मैं को अदब बर्दाश्त समाज दी खराबी दा ये जरा आप हुन सारी बहस की मैं को अदब बर्दाश्त ए इंसाफ सारे फैक्टर शामिल थे कि ना कानून भी आ गया असल गाल इंसाफ दी गाल है सर और जेड़े लोग इंसाफ करने वाले जाते सब ब्रॉडर साइड से अगर बनूं इंसाफ करने वाले बैठे मैं 7 कत्ल करके वदा थी आई में करदा होया ते उन्हें कुकुड़ पकड़े चोरी कीते ओ शुदा 7 साल अंदर बैठे ना जराइम बंदन ना जुल्म तो नहीं यार जेड़ा एक बंदा प्रोसिक्यूशन सही नहीं थींदी बस जब जितना बड़ा जुल्म खड़े वो छोटे वेंदे तो उनका हौसला वध वेंदे अद कोई नहीं बंदा पैर भी करन वाला हो इंदा मतलब है कि साकू जो तरबियत को घेनते इदारियां दी सतह तक घरां दी सतह तक हर जाते
ਇਸਲਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਮਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਲ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। ਕਵਾਨੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਅਮਲ ਥੀਵਣ ਸ਼ੁਰੂ ਪਏ ਵੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਧੇ ਅੱਧ ਮਸਾਇਲ हल थी। मैं एक ब्रॉडर सवाल करना चाहता हूँ अपने तमाम मेहमाना नाल कि असा अपने माशरे दी हद तक तो काफ़ी सारी गल कर गई है, लेकिन अगर असा देखूँ तो अदम बर्दाश्त का जो रवैया है वो हुण ग्लोबली साकू नज़र आंदा है। हुण जिहड़ा कुछ थींदा पिया यूरोप है, जिहड़ा कुछ हुण जिवें मुसलमानां दा कतल थींदा पिया, जिवें क्राइस्ट चर्च थिया, उस तो बाद वल अमरीका च थिया, ਇਹ ਸਾਕੂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੱਧਦੀ ਵੇਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਇਤਨੇ ਵੈਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਥੀਂਦੀ ਵੇਂਦੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮੀਆਂ ਉਹਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਥੀਂਦਾ ਵੇਂਦਾ ਹੈ? ਸਰ मैं अर्ज करना कि तुसां तो जितने सवाल करेंदे पे हो, मेरे को तो बड़ी खुशी थी नहीं पई कि तुसां साडे नौजवान हो, साडे समाज का हिस्सा हो, बहुत अच्छा तुहाडा विजन है, सोच है, तुहाडे को बहुत अच्छे सवालात हैं और ये बड़ी अच्छी गल है। मेरे को बड़ी खुशी थी नहीं पई है, आम तौर पर नहीं होंदा ये एंकर होवन कि उन्हों का विजन बहुत वड्डा थैंक यू हो। सर। गुजारिश है कि एक गल वो है जी मैं लिख लिख थक गया कि मैं सारा इल्जाम अपने समाज को नहीं देता। मैं दसेना कि अमेरिका दे विच अज तो 16 साल पहले एक बाल को टीचर डांट दिए, वो घरों वेंदे गन चाहते हो, टीचर को भी मारे, 50-60 बाला को भी मारे। ये ने वाकया तुसां 10 दफा पढ़िया, 12 दफा पढ़िया। गल है कि ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਧਮਾਕੇ ਥਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕੂ ਕੋ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਬਲਤ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਪਿਆ। अच्छा उन्हें मैं गल पूरी करके ना सी। अच्छा उकू जिवें ना असां बैठ के ना उनका जायजा गिनने हैं, उनदे ते गौर करने, गौर फिक्र तदब्बर करने, तो समझ आती है कि साढ़े यहाँ कसरत है आँदी, उत्था किल्लत है, उत्था कई कई वेले वाक़या थी दे, इतना रोज कोई ऐसा वाक़या थी ने रिपोर्ट थी वे या ना थी वे एक अलग गल है। उत्था वल इदारे मौजूद हैं। मैं एक टेबल ते बैठा, मैं बिरसे ना मैं एक टेबल ते बैठा मुल्तान दे सब तो बड़े प्रोफैसर दिल दे, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ, ਅਸਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਰਿਹਾ, ਗੋਰੇ ਯੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਮੈਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਸਟੇਂਦੇ, ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜੋਨੇ, ग्रीन सिग्नल रेड बत्ती टुड़ेंदे, ये जितने गाली तुसा करते वो नाराज न थी, वो उनको पता है $300 जुर्माना, 100 पाउंड जुर्माना, बिल्कुल जगह जगह नहीं टुकदे ला बुनियादी शे ओ आखन लगे नहीं जी नहीं बात ये उनका दा बेटा जेड़ा हुन ताजा ਗੱਡੀ ਪਿੰਡੀ ਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾਖਲ ਥੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਥੀ मैं वो आज ओ जिवें इन्होंने आके एयरपोर्ट तो लांदी उसी दा थी इवें उनका दा बेटा बोले ख्वाजा साहब ठीक कह रहे हैं अबू, आज अगर जुर्माना हटा दें वो हमसे ज्यादा बद तहजीब होंगे, हमसे ज्यादा बिगड़े होंगे। बात ये ਉਹਨੇ ਮੈਨੇਟਨ ਚ ਥੀਆ ਨਾ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਦੀਆਂ ਚ ओवल हर स्टोर 12 किलोमीटर तोड़ी कोई स्टोर आई जेड़ा महफूज कोई नहीं। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਖਸਾਂ ਇਹਦੇ ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਕੋ ਦਰੁਸਤ ਦੁਨੀਆ ਚ ਕੀਤਾ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸਾਦ ਹੈ ਨਾ ਨਮਾਜ਼, ਇਹ 5 ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦਰ ਭੇਜਣਾ। ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਥੇ ਲਿਖੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਅਸਲ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ को क्या जरूरत है एक सवेरे उठा के नमाज पढ़ा के ने काफी बार बार ही वास्ते कि अल्लाह याद दहानी करवे दे, मैं तेरा रब हां, तू मेरा बंदा है, आ मेरे को अपनी जरूरत हाजत तकलीफ बयान कर, मैं तेरी जरूरत पूरी कर। इमें ये जेड़े इस्लाह दे गाली हैं, मुआशरा दी इस्लाह समाज इंदी भी बार बार तकरार की बने, बार बार आखा जिवें बंदा 3 टाइम रोटी खांदे 3 टाइम बैक सारा दी सोशल मीडिया ते ओ लोग जेड़े मुआशरे दी इस्लाह चाहते वो अपना किरदार अदा करें, वो पाकिस्तान के लोग हैं या दुनिया भर दे ग्लोबल विलेज के लोग हैं, वो इस्लाही गाली ज्यादा करें लोगों को। मैं बहुत प्यारी बात आपने समझाई सर। मुस्तफ़ा साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? बेटा ये तो एक अमल है ना, नमाज पढ़ना और वो कहना। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं नमाज पढ़ के आते हैं और इधर झूठ बोल रहे हैं, इधर जो है वो चोरी का वो डंडी मार रहे हैं, तराजू में अपना तराजू उन्होंने पूरा नहीं रखा हुआ, तो क्या उन पर नमाज लागू नहीं? बात ये है कि हमें जरूरत किस चीज की है, हमें जरूरत इस बात की है कि अंदर से दरवेश हो आदमी। जी अंदर से दरवेश नहीं है, अंदर से तो हवस ज़दा इंसान बैठा हुआ है मेरे अंदर। मैंने सबसे पहले यही बात की, हमने तरबियत अपने बच्चों की वो की है कि वो हवस ज़दा हो जाए, वो मादा परस्त है। हमने उसको कहा है एक लड्डू बेटा तुमने खाना है तो भाई को नहीं बताना, हमने ये नहीं कहा उसको कि बेटा आधा भाई को दे दे। ये जो अब्दुल सत्तार एदी की मां ने कहा कि एक लंच बॉक्स तेरा एक तेरे उस बच्चे का जो भूखा आया है, ये सिखाया हमने? नहीं सिखाया हमें।
आर्ट पर हमारे पाबंदी है, हमारा आर्ट हराम है, कोई सा भी हो। सारी दुनिया में आर्ट दुनिया का प्रमोट किया जाता है। प्रमोट किया जाता है कि ऐसे लोग कम पैदा होते हैं। यहां बहताब है आर्टिस्टों की इस शहर में, कितने हैं आप ढूंढो तो एक नहीं मिलता। क्यों? उनकी तरफ हालांकि किसी जमाने में आर्टिस्टों का शहर था। आर्ट अब भी भी है। तबलीग का जरिया है ना, सही मुद्दे अब तो अपना भी- पैगाम दे खड़े हो। अब भी वो लोग मौजूद हैं, मगर उनको सिखाने वाला कोई नहीं है, उनको बताने वाला कोई नहीं है। क्यों? लोग डरते हैं भाई। जब तक आप आर्टिस्ट नहीं बनाओगे, दरवेश पैदा नहीं होगा इस शहर में। ये दरवेशों की दस्ती है। अच्छा, दरवेश को ये नहीं कि दाढ़ी रख गिने या हर वेले इबादत करना करे, अपने अमल नाल तुसा शिफ्ट देने में वाला। वो देने वाला सारे होगा। माशरे दा तरीका क्या है? बाबा देने ऐसे सारी उम्र तुसा क्या कीते वे, क्या बनाए वे, फलाने ने घर बना के दे, कोठी बना के दिए ते कार घिन के दिए, तुसा 3 साल नौकरी करने के बाद क्या कीते? ओ इधर तारे वांगू ए वो गाल है। इसमें सर वही बात जेडी जरूरी है, मार्शल मुकालमा शुरू होना चाहिए। देखिए दुनिया के जो बड़े शहर हैं उनका कल्चर भी रिच होता है। जैसे फनून की बात करिए, आर्ट्स जितने हैं सारे, वहाँ का कल्चर भी रिच है, वहाँ गुंजाइश है। हमें ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए। अच्छा हम ना दूसरों को मोर्द इल्जाम ठहराएं, खुद कुछ ना करें। मजहर तो ये भी पता ही साहब, यहाँ कल्चर मौजूद है, हाँ रिच हम होना चाहिए। उसे नहस कर रहे हैं, उसको तहस नहस गलत कर रहे गलत, हैं, गलत। हम कर रहे हैं। ऐसा हमने किया है। ये मगफिरत की भी ना एक लिमिट होती है। अस्तगफार का एक फार्मूला है। ऐसे ही नहीं हो जाता कि तुम अस्तगफार 10वीं के दानों पे पढ़ोगे और वो बख्शिश हो जाएगी तुम्हारी। नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं। नहीं होगी। क्यों? मुझे बात पूरी कर लेने दो। बात ये है, आपने एक गलत कदम उठा लिया है ना, तो उसका एक टाइम लिमिट है, उसके लिए वो कदम वापस लाओ और दूसरा अमल करो। अमल सानी करोगे तो उसकी मगफिरत के लिए वो तौबा या इस्तगफार का सिलसिला जुड़ेगा और फिर एक मकाम ऐसा आ जाएगा कि जहां जाकर वो उसकी कयामत खड़ी हो जाएगी। जिसे कहते हैं ना कयामत आनी है, वो पता नहीं कब आनी है, मैं नहीं जानता, मगर एक आपके अमल की कयामत हर रोज उठती है, उसका खौफ खाओ। उसको देखो कि वो कयामत जो आपके अमल की उठ रही है, वो आपको उसको बदलने नहीं देगी। गुफ्तगू बड़ी जबरदस्त है, लेकिन हमारे पास अब टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया। जी आसिफ भाई, कोई जी, बहुत बस- मुख्तसर अगर मैं मोहसिन नकवी का एक जी, शेर क्या? कहना चाह रहा हूँ कि बैनुल कलूब बोध का कुछ कीजिए ख्याल, बैनुल कलूब बोध का दूरी बोध कुछ कीजिए ख्याल, बैनुल नजूम फासले कम हो चुके बहुत। बहुत वाह, खूब, बहुत खूब। वाह, वाह, हमारा क्या बात। मसला ये भी है कि हम अपने सेल फोन के जरिए अमेरिका में बैठे हुए बंदे से बात कर रहे हैं, कमरे में बैठे हुए अपने भाई से, दोस्त से, अजीज से बात नहीं करते। ये फासले कम कर लें तो हो सकता है एक दूसरे से जो इंटरेक्शन हो, मसले मुकालमा हो, कंक्लूड बहुत सारे हाँ कंक्लूड करें सर, कोई दू ते त्रै इहो जी तजावीज़ जेह्ड़े तुहाडे ख्याल च होवन जेह्ड़ी अदम बर्दाश्त को घट करें ते बर्दाश्त दा जेह्ड़ा एक वसफ है वो माशरे च उं'दी growth 99% ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜੀ ਮਸਾਇਲ 99% ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਥੀ ਸਕਦੇ। ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਬੇ ਕੋ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੁਕਾਲਮਾ ਕਰੂੰ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਣੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾਤ ਹਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਸੀ, ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਥੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਕਾਰ ਬੁਲੰਦ ਥੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸਾਂ ਅੱਛੇ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਅੱਛੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ शुमार थी वैसो। मैं यो आपसे से आसिफ भाई। जी, मैंने जैसे पहले कहा वही बात मदर भाई ने भी कही, मैं भी यही कहूँगा कि अगर हो सके, मैं जहाँ से मैंने शुरू की थी मैं मिटाऊँ। ख्वाजा साहब ने भी कहा था कि मैं नहीं, असल ये जब मैं आप ख़त्म करते हैं, जब आप ये एहसास रखते हैं कि नहीं दूसरा जो है वो इसका ज़्यादा हकदार है, वो किसी भी हवाले से, वो सड़क पे रास्ते के हवाले से है, वो सीट के हवाले से है, नौकरी के हवाले से, वो किसी भी हवाले से है। जब आपको ये एहसास होगा कि नहीं दूसरे का भी हक है, जहाँ मेरे हकूक हैं वहाँ पर ये दूसरों के भी हकूक का ख्याल रखना है, तो फिर आदमी अदम बर्दाश्त का शिकार नहीं होता, फिर उसमें बर्दाश्त का मादा पैदा होता है। बासित बहुत भाई, खूब। बासित भाई, बासित भाई। सारे गाली Concluding डिस्कशन आ गए। बुनियादी कार घर की तरबियत, मदरसे की तरबियत, वल जिले तुसां बालिग थींदे हो, मुआशरे दे विच आ वेंदे हो, हूं वेले कानून दी इंप्लीमेंटेशन तुहाडे बहुत सारे मसाइल हल करेंदी है। उहदे उत्ते रियासत फोकस करे कि रियायत दा कहीं वास्ते कहनी सारे नाल इक्को सवा सलूक थी तुहाडे अद्धे मसाइल खत्म थी। जी गुड। मुस्तफ़ा साहब।
बेटा मेरी नज़र में इस पीढ़ी को जो हमारी गुजर रही है इससे तो सज़ा काटनी काटनी है, क्योंकि इसकी क़यामत आ चुकी, ठीक है। और रहा सवाल अगली नस्ल को, आप ये पैगाम दे सकते हो कि हम काट के जा रहे हैं, देख लो तुम भी काटोगे। तुम दरवेश बनाने शुरू करो, तुम आर्टिस्ट पैदा करने शुरू करो, तुम्हारे मसाइल नहीं रहेंगे, तुम दयालु हो जाओगे। देने वाला शख्स लेने वाले शख्स से बेहतर है, और वो देने वाले जब बन जाएंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अदम बर्दाश्त किस बात की, बर्दाश्त किस बात की। ये दोनों लफ्ज सफा हस्ती से मिट जाएंगे। आप देने वाले बनो, सिर्फ देने की तरबियत दो बच्चों को, दयालु बनावे। बहुत खूब, बड़ी प्यारी गुफ्तगू रही। हमारा शॉर्ट टाइम था लेकिन बहुत मोटिवेशनल गुफ्तगू की आप सब ने। अब हम सब चलते हैं, हमारे सिंगर हैं अदील मजहर साहब, वो इखलाक अहमद साहब को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, सावन आए सावन जाए। आप भी सुनिए। मोरे सजना सजना कब होगा पूरा पूरा ये सदियों का सपना सपना। सावन आए सावन जाए तुझको पुकारे गीत हमारे। सावन आए सावन जाए तुझको पुकारे गीत हमारे। सावन आए कितनी बहारें बीत चुकी हैं तेरे मिलन की आस लगाए रे। हो तुझको न पाके रोए बसुरिया पतझड़ सी हर रुत हो जाए रे। नदिया की लहरें पेड़ों के साए जन्म जन्म गए बीत हमारे। सावन आए कल भी तुझे अन देखे चाहा आज भी तेरा नाम न जानू रे। हो
मन की मगर मैं बात न मानूं रे, वही परछाई अंग लगाए, जन्म जन्म गए बीत हमारे। सावन आए सावन जाए, तुझको पुकारे गीत हमारे। सावन आए सावन जाए, तुझको पुकारे गीत हमारे।